Jumpa lagi adik-adik di seluruh Nusantara. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Inggris kita kali ini untuk series yang ke-19. Masih bersama guru bahasa Inggris kita yang datang dari Antartika langsung. Selamat menyimak. Pekakopun. Herman, good afternoon, madam. May I help you? Salamat sore bu. Boleh saya membantu Anda? Merici, yes, please, I'm looking for my friend. Ya, silakan. Saya sedang mencari teman saya. Herman, may I know your friend's name? Boleh saya tahu nama teman Anda? Merici, Mr. David. Is he here? Tuan David. Apakah ia di sini? Herman, Mr. David. Just a minute. He was out. Tuan David. Sebentar, ia sedang keluar. Merici, I can't wait for him. Saya tidak bisa menunggunya. Herman, will you leave a message please? Apakah Anda mau meninggalkan pesan? Merici, of course. Tentu saja. Herman, here is a piece of paper. Ini sehelai kertas. Baiklah. Mari kita teruskan saja dengan membicarakan kata-kata yang menunjukkan arti kumpulan, kelompok, kawanan, dan semacamnya. Conto 1. A flock of sheep is coming down the hill. Sekumpulan biri-biri turun dari bukit. 2. The old man was driving a herd of cattle. Orang tua itu sedang mengiring sekelompok ternak. 3. Did you see a big school of fish? Apakah Anda melihat sekawanan besar ikan? 4. A pack of wolves chased rabbits. Sekawanan serigala memburu kelensi. 5. A swarm of bees flew out of the hive. Sekelompok lebah keluar mendadak dari sarang. Haforkan phrase di bawah ini. A swarm of rabbits. Sekawanan kelensi. A bunch of flowers. Sekat bunga. A bunch of bananas. Sisisir pisang. A bunch of grapes. Setangkai buah anggur. A herd of cow. Sekelompok lembu. A heap of sand. Seonggok pasir. A heap of books. Setumpuk buku. A heap of stones. Setumpuk batu. A fleet of ships. Sejumlah kapal laut. A crowd of people. Kalayak ramai. A string of beads. Siantai manik. A flock of geese. Sekelompok angsa. A pair of scissors. Sebuah gunting. A pair of shoes. Sepasang sepatu. A pair of glasses. Sebuah kacamata. A party of tourists. Serombongan wisatawan. A bar of chocolate. Sebatang coklat. A bar of soap. Sebatang sabun. A row of houses. Sidarat rumah. A bowl of soup. Semongkok sup. A bowl of rice. Semongkok nasi. A ball of string. Segulung tali. A team of players. Sekelompok pemain. A piece of cloth. Sepotong cane. A piece of wood. Sepotong kayu. A piece of cake. Sepotong kue. A piece of cheese. Sepotong keju. A piece of paper. Sehelai kertas. A pile of blankets. Setumpuk selimut. A line of washing.
Siderat Jemuran, a line of trees. Siderat Pohon, a box of matches. Sekotak Karekapi, a slice of cake. Sepatong Kui, a loaf of bread. Sibunkal Roti, a plate of beef. Spiring Dajing, a plate of rice. Spiring Nasi, a plate of fish. Spiring Ikan, a pack of card. Sepik Kartu, a sheet of paper. Selambar Kurtas, a lump of sugar. Sibunkal Gula, a roll of cloth. Segulung Cane, a bottle of milk. Sebatol Susu, a glass of water. Segalas Air, a bundle of books. Setumpuk Buku, a cluster of flowers. Sekelampok Bunga, a group of houses. Sekelampok Ruma, a group of trees. Sekelampok Pepoonan, a school of fish. Sekelampok Ikan, Dalam Bahasa Inggris Kumpulan, Kelampok, Kawan and Dan Lane disebut collective noun. Sekarang katakan kalimat di bawah ini kepada teman Anda. 1. Bring me a pail of water. Bawakan saya seember air. 2. Drink a glass of tea. Minumlah segelas teh. 3. Bring me a cup of tea. Ambilkan saya secangkir teh. Pekakopan. Pukul berapa? A. Excuse me. Can you tell me the correct time? Maafkan saya. Bisakah Anda memberi tahu saya waktu yang benar? B. Yes, I can. It's 7 o'clock. Ya, saya bisa. Sekarang pukul 7. A. Is your watch fast or slow? Apakah arloji Anda cepat atau lambat? B. Maybe my watch is slow. Mungkin arloji saya lambat. A. I must be in the office at 7:30. Saya harus berada di kantor pukul 7:30 menit. Sebelum Anda meneruskan pelajaran ini, ulangi pelajaran di atas sampai mantap. Sekarang katakan kepada kawan Anda begini. 1. I'm sorry, my watch is broken. Maaf, arloji saya rusak. 2. I have no watch. Saya tidak mempunyai arloji. 3. Is your husband's watch out of order? Apakah arloji suami Anda rusak? 4. His watch has stopped. Arlojinya mati. 5. Will you be on time? Akankah Anda ada pada waktunya? 6. I used to have lunch at 12:30 every day. Saya biasa makan siang pukul 12:30 atau jam setengah 1 siang setiap hari. 7. I want to know what time it is now. Saya mau tahu pukul berapa sekarang. 8. We finish working at 5:00. Kami selesai bekerja pukul 5 tepat. 9. I used to work until nearly 6 o'clock. Saya biasa bekerja hampir sampai pukul 6. 10. What time is it? Pukul berapa sekarang? It's 1 o'clock. Pukul 1. It's 2 o'clock. Pukul 2. It's 10 o'clock. Pukul 10. It's 12 o'clock. Pukul 12 a.m. Dari kata anti meridum. Artinya. Sebelum tengah hari, 12 siang.
p.m. Dari kata post meridium. Artinya, sesudah tengah hari, 12 siang, sampai pukul 12 malam. Pukul 13.30 berarti 1.30 siang. Nah, bahasa Inggrisnya. It is 1:30 p.m. Pukul 11.30 berarti 23.30 malam. Bahasa Inggrisnya. It is 11:30 p.m. Demikian juga. Penggunaan a.m. It is 12 a.m. It is 1 a.m. Perhatikan. Bila jam menunjukkan tepat kita gunakan sharp atau exactly. It is 10 o'clock sharp. Sekarang pukul 10 tepat. It is exactly 10 o'clock. Sekarang pukul 10 tepat. Bila kurang, gunakan kata tu. Ada dua macam cara mengatakannya, dan o'clock tidak diukupkan atau ditulis. 1. It's 7 minutes to 6. It's 5:53. Pukul 5.53. 2. It's 5 minutes to 6. It's 5:55. Pukul 5.55. 3. It's 10 minutes to 7. It's 6:50. Pukul 6.50. 4. It's 20 minutes to 8. It's 7:40. Pukul 7.40. 5. It's 12 minutes to 12. It's 11:48. Pukul 11.48. Bila lewat, gunakan kata past. Ada dua macam cara mengatakannya, dan kata minutes boleh dihilangkan. 1. It's 5:05. It's 5:05. Pukul 5.05. 2. It's 10:10. It's 10:10. Pukul 10.10. 3. It's 20:10. It's 10:20. Pukul 10.20. Bila lewat setengah, gunakan half past. Ada dua macam cara mengatakannya. 1. It's 6:30. It's 6:30. Pukul 6.30. 2. It's 10:30. It's 10:15. Pukul 10.30. Bila kurang seperempat, gunakan a quarter to. Ada dua macam cara mengatakannya. 1. It's a quarter to 4. It's 3:45. Pukul 3.45. 2. It's a quarter to 10. It's 9:45. Pukul 9.45. Bila lewat seperempat, gunakan a quarter past. Ada dua macam cara mengatakannya. 1. It's 5:15. It's 5:15. Pukul 5.15. 2. It's a quarter past 9. It's 9:15. Pukul 9.15. Cara terakhir itu biasanya digunakan dalam percakapan. Misalnya, mau berangkat dengan bis kapal, kereta api, dan lain-lain. Cara yang terakhir ini diukupkan lebih cepat daripada yang pertama. Misalnya kita mengukupkan A. It's 5 minutes to 5 atau B. It's 4:55, 4.55. Bajan, ini lebih cepat dimengerti, bukan. Latihan.
Katakan dalam bahasa Inggris dengan cara bebas. 1. Pukul 11 tepat. Jawaban, it's exactly 11 o'clock. 2. Pukul 11 kurang 10 menit. Jawaban, it's 10 minutes to 11. 3. Pukul 12 lewat 30 menit. Jawaban, it's 12:30. D. Pukul 3 kurang seperempat. Jawaban, it's 2:45. E. Pukul 3 lewat seperempat. Jawaban, it's 3:15. F. Pukul 9 tepat. Jawaban, it's exactly 9 o'clock. G. Pukul 5 sore. Jawaban, it's 5 o'clock sharp. H. Pukul 6 pagi. Jawaban, it's 6 o'clock in the morning. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. A. Call me at 5 o'clock sharp. Jawaban, hubungi saya pukul 5 tepat. B. We have to catch a plane at 7 a.m. Jawaban, kita harus mengejar pesawat pukul 7 pagi. C. Please wake me up at 7 p.m. Jawaban, tolong bangunkan saya pukul 7 malam. D. I'll be here at 10 o'clock. Jawaban, saya akan di sini pukul 10. E. It is exactly 5 o'clock. Jawaban, ini tepat pukul 5. F. Can you get up at 3 a.m.? Jawaban, dapatkah kamu bangun di jam 3 pagi? G. Call us at 2:15. Jawaban, hubungi kita jam 2 lebih seperempat. H. Is it 4:30? Ini pukul 5. I. They would arrive in Medan at about 10:00 o'clock. Mereka akan tiba di Medan kira-kira pukul 10. The 24-hour clock. Cara menerangkan waktu dengan sistem ini tidak umum digunakan di dalam percakapan, tetapi kerap digunakan untuk jadwal kapal terbang, bus dan kereta dan sebagainya. Waktu A.M. sama seperti di dalam percakapan tetapi jam 1 p.m. menjadi 13.00 hours jam 1300. 2 p.m. menjadi 14.00 hours dan begitu seterusnya. Haforkan ungkapan di bawah ini untuk dipraktikkan sehari-hari. 1. You are a good guy. Anda orang yang baik. 2. I beg your pardon. Maaf, ulangi. 3. I won't forget your kindness. Saya tidak akan melupakan kebaikan Anda. 4. Let's go immediately. Mari kita pergi dengan segera. 5. We don't mind. Kami tidak keberatan. 6. Is this what you want? Apakah ini yang Anda ingini? 7. Don't be so modest. Jangan terlalu rendah hati, sederhana. 8. Forget it right now. Lupakan itu sekarang juga.